Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon. Kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon ug karon. Aniya ang imong alagad. May gabi kanatong tanan og happy weekend og malipayong adlaw ipapahuli sa matag usa kanato. Labi na gyud sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist Church members, sa atong mga leaders, among gipabot kaninyo ang among mga mainiton nga mga pagpangumusta, pagtibaya nga niining katapusan nga gabi sa atong pagtuon ining simanahuna. Ang series sa atong pagtuon sa oras sa leksyon ato na nihatagan pod og tinusbawan, no? But anyways, maghatag pod ta og mga kalangkuban, no? Summary sa atong matun-an tibuok semana. Og niningtag na sa di pa nato karon tukion tukbilon ang mga pulong sa Dios pinagi sa atong leksyon. Tuguti ko sa pagtimaya, no, sa matag usa kanato sa atong mga kaigsunan nga nagasunod kanunay, no, ning atong mga programa sa oras sa leksyon ug sa uban po na atong mga programa dinhi sa atong buhatan dinhi sa Hope Channel, dinhi sa Northern Davao Mission. May masab sa ato nga mga nagapaluyo kanunay, nagtabang kanunay sa ato nga mga bulaton, mga programa dinhi sa inyong mga financial support, sa inyong mga kanunayon nga pag-ampo nga ato mga programa dinhi sa Hope Channel magapadayon nga sibya, no, sa atong mga radio station, sa atong mga AWR dinhi sa Tagum, may masab sa Mati City. Okay, sa ngalan sa atong mga leaders, sa atong mga kaubanan nga mga directors, sa ngalan sab sa atong communication director Pastor Vladimir Ondalok, o sa tanan nga mga staff, no, dinhi sa Hope Channel, sa AWR, o sa tanan natong mga staff dinhi sa office, sa head office, o sa tanan po natong mga field pastors nga naa sa field 1, 2, 3, 4, 5 hangtod sa 7, among ipabot ang amo nga mga pagpangumusta o pagtibaya kanyo nga magdaygon nato, pasalamatan nato ang Dios tungod kay siya nagapanalangin nato nga nakaabot gyud ta ni ining katapusan nga adlaw nga pangandam og nianing adlaw nga ipapahulay ning gabiyo na atong sugdan na gyud ang pagtamod, no, sa adlaw nga ipapahulay as commanded by the Lord and the Bible, no, the 10 commandments nga remember the Sabbath day to keep it holy. So ang pag-keep na to is from sunset to sunset. So kaya ni sunset nagsalop ng adlaw, counted na siyang adlaw nga Sabado, adlaw na ning ikapito, adlaw na ning ipapahulay nga gi-set aside na to as a special day din kita sandurot sa matag usa ka na to, mag-fellowship og labaw sa tanan atong daygon og simbahon ang atong buhi nga Dios nga atong ginaalagaran. Sa ngalan sab sa akong partner dinhi, no, Sir GC Alfanta, nga wala atong kauban karon, uban sa iyang pamilya atong gitimbaya usab siya, no, og sa tanan nga mga kaubanan nato, no. So kinintak na ang kininyong ubos sigala Pastor Jigo Balansa, magapagiguban kaninyo alang sa atong pagsalo-salo pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay? So di ta maglangan tungod kay katapusan naman ni but I presume nga kamo pod nagatuon gyud diha sa inyong nahimutangan, sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, atong review na lang ni ug unsa man nga mga punto nga wag gyud kay nato masabti, at least mautingkay na to,
og ato kining tugad-tugad pa gyud, no? But I cannot guarantee yung kanag yung ang tanan gyud, no, antong mahibalan tungod kay the study of the Bible, the study of our lessons quarterly, this is progressive, no? On progressive in the sense nga continuous ang atong pagtuon. Then mag-anam kadaghan ang atong masayran, no? The more we study, the more we learn nga daghan pa gyud daytang tun-anan, daghan pa gyud daytang wa pa mahibalan, no? Wa gyud ni putol o wa pud ni gyud kanabay kinutuban kay ngano man even to the heaven, the new heaven and new earth, padayon gyapon ang atong pag-study sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa kinaiya sa Dios o sa iyahang pagka-Dios aron nga masabtan na gyud nato kung ngano nga kita giluwas sa Dios. So nintag na sa di pa nato ni himuan og kalangkuban og pagpanapos, no? Ato ning ablihan, no, pinaagi sa pagampo. O Dios nintag na sa kagabiyon, katapusan nga gabi sa among pagtuon ning semana huna, adlaw ng balaan, adlaw ng ipapahulay, among gihangyo ang imuhang presensya Ginoo nintak na nga mag-uban ka na mo, maghatag ka na mo og kaalam aron masabtan na mo ang leksyon nga among ginatun-an matag gabi, kini labaw sa tanan among kinabuhian samtang kami nagahulat kanimo. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. So nindot ang atong pagtuon riyo sa manahuna nagahisgot may tungod sa apostasya o pagpataliwala, no? Intercession, no? Atong nasabtan nga kining apostasya, atong hinumduman nga kini mo ang pagsupil, mo ang pagsupak, transgress, no, sa balaod sa Dios nga gihatag as a covenant ngadto sa Israelites ug nganhi kanato nga the spiritual Israelites. Og ang pagsupil higalaw kapag laom ato nga makita nga kanabang klaro tataw kayo ang pagsupak sa Israelites kaniadto sa mga balaod kabubuton sa Dios. Doon ay mga instructions sa Ginoo, specific instruction nga gihatag na sa Israelites pero di gyud nila masunod, no? So daghan kay sila mga kanabang bugat, mga ginagmay nga mga violations ug naapoy dinaggo nga mga violations, no? Atong hinumluan, but God still love them, no? And give them chances, no? Di lang kay usa, duha, daghan nga mga higayon higala kapag laom nga gihatagan sa Dios og grasya, gihatagan sa Dios og kahigayunan nga magbag-o, maginulsol, unya ilahang usbon ang ilang mga kinaya, but still kung atong sundan, no, ang ilahang kinabuhi, they oftentimes violated the commandments of God. Kanunay nilang gilapas. And one of those violations nga na-record sa balang kasulatan kadtong pagbagulbol nila, panamastamas, pagpasipala batok sa Dios, no, kadaghan kayo daghang higayon gyud nga nakapasubo sila sa Ginoo tungod kay ang ilang pagpagulbol na midulot yun, no? Unya si Moses ay problema sa Dios tungod kay Dios is a God of mercy, a God of grace. Then ang Ginoo kabalo gyud mo sabot, no? Og kanunay lapad gyud ang iyang grasya. But Moses, no, nga gisangunan sa dako nga responsibility as leader nga gisangunan sa Dios na mawala usahay ang iyang pagpailob, mawala usahay ang iyang temper o hindi siya makapugong. Mao itong nahitabo katong instead nga instruction sa Ginoo nga kuhiton lang ang bato aron nga mo produce og water nga ilahang imnon, iyahan na yung nabunalan. So usa to nga na-record nga sa lapod ni Moses, but indirectly ang nakapakasala pod nagtukmod ni Moses aron nga mabunalan niya tungod kay nakabsan siya sa pailob tungod kay grabe gyud ang pagbagulbol, grabe gyud ang kanabang pagsupil sa mga kinabag-an, no? Kung dili man tanan kinabag-an
sa Israelites. Kay katong mapipila ka mga tao nga masinupakon nga gikan sa Egypt, hindi gyud purely nga nagatuo, mo influence man to, no? Mo kumbinsi to og lain nga mga Israelites yun. So mo na nakadako kayo epekto. So sa kadaghang higayon higala kapag laom ipasaylo sa Dios, no? Ipasaylo sa Dios ang ilang pagsupil, pag-apostasiya, no? Nga usa sa mga hinungdan nganong ang Dios murag halos pod makabsat sa pailob kay ngano man nasuko gyud ang Dios silang gibuhat kay ngano man sa daghan na higayon, no? Og sa diha nga naghimo na sila gyud og mga Diyos, naghimo natimbaka nga ilang giampuan mo to gyud nakapasilaob, no, sa kasuko sa Dios kay ngano man usa sa mga dagko gyud nga sala violation sa Ten Commandments mo gyud ang pag-apostasiya kana bitong pagbaton og laing Dios. Mao mo gyud ang dili gyud, no, unacceptable gyud sa atubangan sa Dios kana bitong nagbaton ka og laing Dios, no? Nagbuhat dili lang kay verbal, no? Ang pagbagulbol nila ka Moses ngadto kang Aaron nga samtang si Moses to sa bukid sa Sinai sa pagkuha sa Ten Commandments, si Aaron, no, Aaron nga gibinlan ni Moses mo po ilang gi pressure og mayo, no? Kung sa diha nga dili lang kay ilang gi pressure pagayo, ila pag gitulak nga ikaw gyud mag-lead, no, aron nga makabuhat ta og visible, tangible nga mga Dios nga ilang ampuan. Mo to nakaproduce. Ato naman nahisgutan na nga nakaproduce gyud sila og mga pipila ka mga bulawan, no, gikan sa mga lahas, mga jewelries og ilang gipurmang natimbaka. So sana sa mga hinungdan nga kanang dako nga salaod nga gibuhat nila nga batok sa Dios, no? Mabitaw nga si Moses as leader dinhi na to makita ang iyang pagpailob. Dinhi makita pud nimo ang gugman Moses ngadto sa Israelites. Kay ngano gisgutan din sa tug leksyon nga sa Exodus 32, no? 32 nga ningon gud si Moses sa dihang nga hukman na gid, no? Ingon ang Dios nga kung di man gid maghinulsol ni mga tawhana, grabe ang pagbagulbol, grabe ang paglapas, grabe gid ang ilang mga violations nga gibuhat, nakapa subo gyud ni maayo sa Dios. Mao ang Dios nga silutan gid ni mga tawhana. Kay mao man gina ang prinsipyo, no? If you violate a law, ang resulta is you reap what you sow, no? Ang penalty of the violation niyo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So supposedly patyon, no? So mo nga nagkahunaw ng Diyos, ang Dios nga iyan ang tagahukman sa silot pinagi sa kamatayon. Pero ang nakanindot tungod kay Moses intervene, no? Di na pasabot nga intervene nga iyang yung gipakgang ng Dios kundi iyang nag-mediate, no? That is the right term nga kanang ni-intercede siya, ning mediate siya, nang abugar siya, nang apila, nang hangyo kutob sa imahimo. Nga sa dihang nga sa makadaghan higayon nga kanunay gyud siya maghangyo sa Ginoo. By the time nga ang Israelites makahimo og sala, gagmay o dagko nga sala, si Moses mo ay mga tubang, si Moses mo ay mga bugar ngadto atubangan sa Dios. So dili lalim pud ang role ni Moses, no? Dili lalim yang role, no? Mao ba to nga may but sa puntong nakita ni Moses nga God is so serious with his words nga iyahan silutan ang Israelites. Dili lang kay silot nga kanabang punishment lang nga mga mild lang nga mga punishment or mga sanction nga ginagmay, no? Ang bunalan, labtik lang nga ginaw, ginikanan, purag pitik lang nga ginagmay, kusi ginagmay. Pero dili, nakasabot si Moses nga God decided to punish them, no? Capital punishment, even death, no?
Pero sa dihang nasayran ni Moses nga ang Ginoo seryoso nga silutan gyud niya ang Israelites, mo to nakaingon si Moses nga dahil sa Exodus no 32 ningon siya, blot me out of the book you have written, no? So kung di nagyud ka kapasaylo o Lord, no, kung di nagyud ka kadawat sa imong mga katawan sa Israel tungod sa ilang pagsupak ug sa ilang pagkamakasasala, tanggalan na lang ko, no? Tanggalan na lang ko diha sa lista, diha sa kinabuhi, listahan, no? The book that you have written, diha sa libro nga imong gisulat mismo. So this is not a simple intervention or intercession to try to prevent the destruction of the Israelites. No, kay laglago na gyud kay mao man na ang desisyon sa Ginoo by the time katong mga Pilistihanon, katong mga Amorites, Amalekites, katong mga kalaban sa Israelites nga nakita sa Dios nga di na ginigahi naman ng mga tawo, di na gyud moabot sa punto nga maghinulsol ng mga tawo, di na magini mo ila nga ako ang Dios. So mo to nga God decided to punish them. And that punishment is judgment. And God's judgment is justice. Hustisya na. Hustisya nga to sa mga taong gipanisan, hustisya po niya itong mga taong nga kanang giyatakan, ang katong ilang gipakasadan. So mo ning gibuhat Moses, nagpatilawala siya, no? So but it was clear that God could no longer bless them after that sin o sins. Sa kadaghan sa sala nilang gibuhat, madagko nga sala, nakasabot si Moses nga ang Dios di nagyud ni mo panalangin nga sama kaniadto sa paghatag niya sa panalangin ngadto sa Israelites. Kung doon na may mga panalangin nga ihatag sa Dios, kanang kuan na lang gyud kinaluoy ug dili nagyud totally nga gihatag sa Dios what is right, no, unsa ang ilang angayan nila. So Moses was willing to lose his own salvation. So mo ni ang nakanindot ni Moses as leader. Kaya nga naman, he was willing, andam siyang isakripisyo niyang kaugalingon, sakripisyo nila ang iyang panahon, ang iyang talento, but his life, no, as well. Ang iyang kinabuhi, ingon na, pwede, kung mahimo lang, ayaw lang sila siya. Kung ako nalay papasa diha sa basahon, no, diha sa imong mga libro. So, mo gisulti ni Moses. So, dili lalim ang pag-intercede ni Moses. No, di nang yun siya, nakabalo siya nga ang Dios na puno ng yupod. So, therefore, he decided to make a second intercession. No, mo ni, ikaduha na din. I-mention din ikaduha. Pero sa akong hunahuna, that's my personal impression, no? Nga, daghan na gito higayon nga, di lang kay second chance nga pag-intercede ni Moses. Sa daghang higayon, pero sa major nga na-record diha sa balang kasulatan nga ang ikaduhang punto nga kanabang ultimate na gyud nga pag-intercede ni Moses nga kung mahimo lang, no, kung pwede ako'y patyo na lang nimo, o kung patyo nimo sila, panisan nimo sila, apilan na lang po, no, apilan na lang ko pag patay kay nga naman makig-unong na lang siya. So higala kapag laom, that's a hero, no? Hero's decision nga iyahang isakripisyo talagsara na higala, no? One of a millions na gyud na siya nga moingon ang usa ka leader, kanang yung genuine nga leader nga moingon nga willing siya i-sacrifice iyang kinabuhi in behalf sa iyahang mga sakop, iyang mga katawhan. So Moses did this, no? Iya kining gibuhat nga in siya mahimo kutluan na lang pud ang akong ginabuhi. So in the Hebrew word nga gigamit ni Moses, word for forgive, no, he asked that God bear the people's sin, no? So di lang kay kanang babaw ra ang iyang hangyo ngadto sa Dios, kundi lalom dulot jud sa kinahanglan man ang
kinasing-kasing nga paghangyo ni Moses ngadto sa Dios in behalf no sa katawhan sa Israelites. So this implied that God would take sin upon himself and bear it, no, paying its price. So mo nga willing mo sakripisyo unta si Moses, and even death, no? Makita ka na sa Romans 6:23, kay mo man ang bayad sa sala. Isaiah 53:6. So this is precisely what Jesus did in the cross, Calvary. Nga ang Ginoo ni intervene sab ngadto sa Dios Amahan. Nga kung imo mang silutan ang imong katawhan ining kalibutan na, no, willing ko nga mubayad niini, willing ko nga muhatag sa akong kinabuhi, iula nako akong kinabuhi at the cross of Calvary aron lang once and for all maluwas nako ang akong katawhan. And this is love. Mo ni gugma ngadto kanato nga mga katawan sa Dios. Gugma nga gikan sa Dios, that is agape love, divine love, no? Kay ngano man pwede ra gyud higala kapag lawom nga sa dihang tawo nahulog sa pagpakasala, pwede ra gyud mag-decide ra gyud nga magbuhat og usab og tao. Pila ra man simple ra man kay pag-umol niya gikan daghang yuta, no? Yuta man tagikan. So pag simple lang kay mag-umol usab, nya huipan sa bangag ang mga buho sa ngipon yung mahimong tao na pod. So dali ra kay na may materialis, na may mga butang magamit alang sa paghibo usab og tao. Pero God is really love, kay ngano man iya gid gihatag iyang kinabuhi. Giula gyud niya iyang kinabuhi, ang iyang dugo dito sa cross aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So that is love, that is agape love. So kung ato hinuklukan higala pamalandungan nato nga ang karakter nga gipakita ni Moses, ang iyang gugma, ang iyang maunungon commitment niya as leader of Israelites, nga willing niya isakripisyo iyang kinabuhi tungod alang sa kaluwasan sa katawan sa Ginoo. Pwede ra man to mo give up si Moses. Moingon si Moses nga bahala na mo sa iyang kinabuhi. Laglago na mo sa Ginoo, patyon mo. Total ang Ginoo, pwede ra man magbuhat og usab og tawo. Okay, gamhan naman Dios. So mo nang kung si Moses nagpakita sa iyang gugma, agape love ngadto sa Israelites, how much more ang gugmang gipakita ni Jesus Christ, who died on the cross. Yang gihatag iyang kinabuhi, yang giula ang iyang dugo aron nga kita makaangkon sa grasya sa kaluwasan. Pagkanindot higala kapag laom, ang gugma sa Dios dili na to matugkad, dili na to kwinta o dili na to pag-ubos pagtanaw tungod kay ngano man lalom lapad ang grasya sa Ginoo ug ang gugma sa Ginoo nga nag-aghat kaniya sa paghatag sa iyang bugtong anak. Pwede naman to mapangitaan og lain nga pamaagi, no? Di lang gyud ang kinabuhi ni Jesus Christ, no? Pwede na daghang pamaagi higala kapag lang. But the Bible says, Romans 6:23 lagi nagingon, ang bayad sa salamong kamatayon. So ang bayad yun is kinabuhi. Pero who is willing o who are willing to sacrifice his life on behalf of his fellow? And nobody also is qualified, and even Adam and Eve, sila man ang nakasala, sila ang unang natong ginikanan. So nagpasabot nga wagi tao nga wala makasala, wa po'y tao gyud nga ever qualified to save humankind, human being nga na fall into sin. Kaya nga naman, ang bayad sa salamong kamatayon. Ang kisa may mo pakamatay o mohatag sa iyang ginabuhi in behalf sa iya sa kanato. Si Adan, makasasala man po si Adan. Si iba, trusab kay siya ang first nga natintal.
So wag yung laing qualified. Only the Son, the begotten Son of God, who is Jesus Christ, and who is willing and will always be to save us. Andam siya kanunay sa pagluwas yun kanato. That's why he decided to came, nagpakatao, nagministeryo, nagkasakripisyo sa iyang kinabuhi, namatay o gipatay o nabanhaw. So kana nga manifestation higalaw kapag lawom, that is a very clear, klaro o masabta na to ang gugma sa Dios sa matag usa nga bisan sa atong pagkamasupilon, apostasy, no, nga atong gi-reject ang Dios, gi-reject sa ni Adan ug iba ug sa iyang mga kaliwatan hangtod sa atong panahon karon, no, and even the Jew, no, kanang mga Hudiyo karon, daghan pagyud kayo nga ning salikoy o di mo dawat ni Jesus Christ as God. Madawat ra nila nga si Jesus Christ tao, pero dili madawat nga Dios siya nga nagpakatao. So kana higala kapag laom nagapakita lamang nga ang Dios nahigugma gyud sa matag usa kanato, and he is willing to save us, no. Giluwas naman ta niya, andam gihapon siya sa pagluwas kanato, andam gihapon siya higugma kanato hangtod sa walay katapusan. So nagpasabot nga countless and limitless God's grace, dili gyud matugkad ug dili madili nato masukod ang kalapad, ang gugma sa Dios sa matag usa kanato. So sa may response to higala kapag laom, sa makadagang higayon siguro higala kapag laom, gilapas na to, gisupak na to ang balawod sa Dios. But still, anytime nga kita mo duol di kaniya, mangayo pasaylo, he is always to forgive our sins. Ug nakakadayon siya diha sa Isaiah 1:18, come and let us reason together, no? Iusaon ta bisan sa kapula sa inyo sala, andam ang Dios mo pasaylo sa tanan nato mga sala, if we are willing and sincerely confess our sins according to 1 John 1:9, nga kung atong isugid, isulti nato ang atong mga sala, he is faithful and just to forgive our sins. So mo ni higala kapag laom ato ang katapusan nga leksyon nga makuha nato, makatuna nato sa kinabuhi ni Moses nga nag-reflect ni sa kiniusab ni Jesus Christ. Jesus Christ, the Son of God, nga he sacrificed his life. He sacrificed also his blood, no, shed at the cross of Calvary for us to be saved. Replika di gito mao ang kiniya ni sa Dios, no, ni Jesus Christ. Kadto lang naglandong lang to sa umalabot nga makita nato nga ingon ana ang kiniya sa Dios ug labaw pa. No, kay si Moses di man to mapailubon kayo kana naanggid ang pagkatawhanon niya, but Jesus Christ did more than Moses did, no? So iyang yung gipalabuan pa kay ngano man he gave his life. O si Moses ingon raman ang istorya raman niya, ang statement niya nga, Lord, kung mahimo pwede po ko nimo hunusan sa kinabuhi, basta lang nga sa ngalan sa imong katawhan. Di man po ni akong katawhan, ingon ni Moses. Unang statement niya yung gibuhian din nga, di man ni akong katawhan, imo maning katawhan. So mo na nga grabe ka strong pod ang determination po ni Moses pagpaila, pagpakita sa Ginoo nga imuha maning katawhan, ako instrumento raman nimo, gisangon raman ko nimo aron sa pag-lead ni imo katawhan. So naragyod ang ilahang kaluwasan naragyod sa imong mga kamot. It depends upon your decision to blot them out, no? Patyon nimo nga wala lagi pagkabanaw, di nimo tagag tsansa, naragyod sa kamot sa Ginoo ang pag-decide nato. But Moses made the last appeal, no, intercession, amo na intercession. Pati wala kay nga naman ang Israelites nga grabe ang pagpakasala, ang Dios nahimulag, nalayo siya. So
kinsa may mo intervene. So mo nang Moses, dako kay role niya nga nagpatiliwala, no? Ug unsa mga panginahanglan, kay di man gyud ang Israelites nga grabe ang pagpakasala, dili gyud direkta nga maka-approach sila to sa Dios kay mga matay man sila. So somebody must intervene, no? Mag-intercede, magpatiliwa, mga bugar, no? So mo tong gibuhat ni Moses. But Jesus Christ is more than Moses did, no? Mas labaw pa ang iyang gibuhat kay ngano man he sacrificed his life, he was crucified at the cross, he died, and nabanhaw siya umikayat sa langit ug dili lang kay kutob lang da. Kay ngano man kung kutob lang sa pagpakatao, pagministeryo o kamatayon ni Kristo nga wala dili siya mabanhaw, wa gyapon kapuslanan. Ug kung nabanhaw siya, dili siya musaka sa langit, ug dili pud siya muanhi o mubalik sa ikaduhang higayon, ang tanan mahulog lang gyapon way kahulugan. So everything is already, no, set up as God timeline nga iyang butang nga naangyud sila yung mga timeline nga sa dihang musaka siya, sa dihang mahuman ang iyang pag-intervene o pag-intercede, pag-intermediate niya to sa pinakabalaan nga dapit. Human siya ang pagministeryo dito, he will come out, no, gikan sa pinakabalaan nga dapit, and he will come again as a judge. So diha na makumpleto higala kapag laom ang pagbalik, dili makumpleto ang pagministeryo, ang plano sa Dios sa kaluwasan kung dili siya muanhi o dili siya mubalik o dili siya muanhi sa ikaduhang higayon. So wala matay igong oras sigala kapaglam ato ning tapuson. Pinaagi sa pagbasa nako diha sa sinulat ni Mrs. Ellen G. White diha sa Patriarchs and Prophets, page 315, nagingon diha, during this period of waiting, no, there was a time for them to meditate upon the law of God which they had heard. So nagidaghan siyang panahon nga makapabalandong sila sa pulong sa Dios o mga pahimangno o mga balaod sa Dios, no? But which they had heard, no? Mahimo gid tanin nila. And to prepare their hearts to receive the further revelation that he might make them. So they had none too much time for this work, and had these been the seeking a clear understanding of God's requirements, no? So gihimo sa Dios ang luwas sa Israelites, ug kini gibuhat usab sa Dios, but through Jesus Christ nga mao atong gituhan, nga mohatag na tong grasya sa kaluwasan, pinagi sa atong pagsalig diha kaniya kita makaangkon not only this conditional immortality, conditional salvation sa atong part, but unconditional and the finality of that salvation when Jesus comes. Sa diha nga siya bobalik aron sa pagkuha kanato. So feeling their helplessness in the absence of their leader, no mo ning gibati sa Israelites kaniadto. Otong nakalapas sila kay naghunahunag isa gusto sila nga na somebody nga mag-lead nila. Okay, si Aaron was a weak leader, no? Weak kay ngano man. Instead nga siya mo pugong, siya mo badlong, siya na mino nadala. Siya pa nagkulikta sa mga gold, mga jewelries aron paglikom, pag-melt ato aron mapurma og Dios. So nagbalik si Moses. Kadto mga part lang to nga si Aaron wa gyud makapugong ug siya mismo ang kanang nangita og mapaagi. Gitugutan niya nga ang Israelites maghimo og mga paglapas o pagpakasala. So the people desired some image to represent God, no, mo ning tao, no? Dili lang kay Israelites, bisan ang mga tao karong panahon na gusto gyud sila nga somebody visible nga ilang ampu-ampuan. Muna mga pagan practices, ang mga uban pa nga mga pundok nga dili non-Christian group,
mo nang naagi sila mga rebulto, naagi sila mga statua, mga dagway unsang ipangkulid niya nga di gud makadungog, dili makasulti, ya ilan ding ampu-ampuan. So mo ni tungod kay ang tao is to see is to believe. Gusto gid na nga ang Dios nga ilang gituhan makita nila, mahikap. Pero di gid makadungog bisan saon. So mo nang Moses played an important significant role no sa iyang successful nga pagdumala sa Israel. Kana nalandong na po na siya na si Jesus Christ pag-abot niya iyang gipakita usab ang perfect nga example nga siya ang perfect leader nga nagahatag pog ehemplo aron makita nato kung giunsa sa Dios kita pagigugma o giunsa sa Dios pagluwas nato nga nahulog sa pagpakasala. So wala tayo igong panahon higalaw kapag laom sa ngalan sa atong buhatan din sa Northern Davao Mission, sa ngalan sa atong mga leaders, sa ngalan sa akong partner din sa Gisa Lafanta, sa ngalan sa tibok puwersa sa Northern Davao Mission, din sa Hope Channel, sa atong Communication Department, kang Pastor Vladimir Ondalok, sa tanan na itong mga directors, sa tanan nga mga staff na to, kami nagapasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagtamod, pagsunod ni atong series atong pagtuon ining sa manahuna oras sa leksyon. Kininyong ubos higala nga kapaglaom Pastor Jigo Balanza Jr. ang inyong Sabbath School Director magaingon nga sa sunod semana magkita-kita o mag-uban na sab kita sa atong sunod na pod nga pagtuon sa atong oras sa leksyon. Kami nagapingnaot nga ang Dios magauban, magapanalangin o magabantay kanunay kanato. Happy weekend! Ato ni tapuson pinagi sa pagampo. O Dios ning takna sa kagabiyon. Salamat sa pagpulong nimo. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa pag-intervene, pag-intercede. Aron kami dili finally laglagon bayad sa sala nga among nahimo. Kundi mahatagan kami kahigayunan sa pagbago sa among kinabuhi, kahigayunan sa pag-alagad diya kanimo, kahigayunan sa pagwali sa may balita, gugma ngadto sa uban, o kahigayunan sa paghulat sa imong pagbalik. Tabangi kami Ginoo sa among mga kaloyahon, liguna kami, kung gulo na kami mga kakulangon, i-fill up o i-puna kini. Salamat sa kusog nga imong gihatag. Kay kini mo gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug maduluwas. Amen. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong walay buas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot ng atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig ug paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa Oras sa Leksyon nga magapadayon sa pagdala og tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom ug pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.